पाटकुरा पतियारा लड़ई विधायकों कलाबुदाठारे एकाठी हेले 5000 ऊर्ध्व महिला। गत जनवरी मास 15 तारिख में विधायक अरविंद महापात्र को विजु जनता दल निलंबित कराजिबा परे समग्र पाटकुरा निर्वाचन मंडल में विजु जनता दल दुई भाग में विभक्त होता देखा जाउछि। एथिसहित उभय गोष्ठी मध्य एकाधिक बार आक्षेप प्रत्याक्षेप और पतियारा लड़ई देखा मिली। देखा गले 2 दिन तले डेराबिस ब्लॉक पलई पंचायत रे विधायकों को विरोध कर प्राय 1000 ऊर्ध्व लोकों नहीं बीजेडी दलर किछि जिला परिषद सभ्य सभ्या माने कर्मी समावेश करथिबा बेले आज गरतपुर ब्लॉक कोरिया कॉलेज छक ठारू हजार हजार महिला माने एकत्रित होई बारुणी शनि मंदिर पर्यंत एक पदयात्रा रे आसी पहुंचीतिले। आम विधायक आम गौरव आमे विधायकों सह रहिबु बोली नाराबाजी करने सह स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला मानक समर्थन रे एक समावेश करथिले। उक्त समावेश रे आमे विधायकों सहित अछु रहिबु एवं विधायकों विरुद्ध रे आसीथिबा अभियोगर कोनोसी सत्यता नाही बोली उपस्थित नारी नेत्री माने निज निज अभिभाषण रे कहिथिले। एने कोन रहिछि प्रतिक्रिया आसंतु देखिबा। सुजाता मिश्र पूर्वतन प्रेसिडेंट गर्दपुर ब्लॉक बीजेडी महिला सभानेत्री थी एवं अरविंद महापात्र सहित अच्छी महिला मानक एकत्रित कर कारण आम जनइया चाहूलु आमर जो अन्याय होती अरविंद महापात्र प्रति आम से एकत्रित होती महिला मानक एकत्रित करूँ आम आज भोट देलु अथच आम अरविंद महापात्र को एमाने अविश्वास कही जो जो सब नदी दि जाइए सेगुड़ा संपूर्ण मिथ्या। मो कहवा कथा से आपण नवीन बाबू टिकेट पाइबा पर अरविंद महापात्र विधायक पाई प्रचार है आम तो दल में कम कलु यही माँ मैंने भोट कर तेणु से कहवा कथा आम अरविंद बाबू को भोट देचु माने आम सहित रहिबु। सेटा ऊपर महल कथा तले आमर क्या किसी पचरा जाई नहीं आमर पंचायत बा ब्लॉक कमिटी रे केबे किसी पचरा जाई नहीं जदि पचरा जाइथा पर आम किसी जानी पार नथु अचानक आम टीवी रे देखिलु जे से सस्पेंड हेले 2000 मसीह आगे 26 मसीहा पर्यंत थिलु 18 मास है अरविंद सहित आम काम करूँ एबे जो सस्पेंड हेले से जिते कहले आम से कथा को ग्रहण करूँ ना कारण आम से बेदुआम सागर कम जो करूँ से ठीक समय थी आमपाई जो आसला स्त्री पाली से आम कि दलर कार्यक्रम देखिपारू ना ठीक से तेणु आम अणनिश्वासी हो गलु केते दल कम करूँ जदि भी करूँ आम कहीं पचारू भी ना से भी आम ही भोट पाई से जिला परिषद सभ्य हेले कौन है से दल नहीं आसबार आम इंस्ट्रक्शन ही कम करूँ तेणु आज से जिला परिषद जो होती आमरी मान कर्मी मान नहीं केमती 10 नंबर जोन से बहुत हुए अरविंद बाबू को बहुत हुए कम कर बाधुनी सिंबलटा पाई किंतु इंटरनाल देखिले से जमा ठीक नथिबे एटा मो मत आम अरविंद बाबू सहित अच्छु एवं स्वाधीन अच्छु या भावी सरपंच पाटकुरा ग्राम पंचायत गीतांजलि महांती आज आम समस्ते केते परिमाण महिला ये एकत्रित होती आपण मैंने जापार महिला मैंने केते परिमाण अरविंद भाई की भल पाँच आहरी बहुत महिला आसुंच से अरविंद भाई साथी अच्छा तेणु आम मैंने जेहेतु जनवरी 15 थे आम समस्त गोटे कला दिन था पाटकुरा निर्वाचन मंडली जनवरी 15 हूँ गोटे कला दिन कहले अत्युक्ति हम ना आम समस्त हृदय से दिन को आम केबे भूली पारिबुनु से दिन आमर प्रिय नेता अरविंद महोदय निलंबित करा जाइतिला किंतु कौन को कारण पर निलंबित करागला से कारण आम एपर्यंत जानी पारलु नहीं आमे मध्ये आशा रखिछु कारण निश्चित भाव में जणेबे जे कौन से कारण 18 मास भितर से की दुर्नीति कले की विश्वासघातकता कले जेहेतु तांको किछि जणा हला नहीं हठात मीडिया रे बाहरला जे अरविंद महापात्र निलंबित होइछन्ति तेणु आमे अत्यंत दुख प्रकाश करछु मर्माहित होइछु दुई आमर जेते बेले बेदु बाबूंकर स्वर्गवास होइथिला सेते बेले पाटकुरा निर्वाचन मंडली रे अस्थिरता देखाइथिला
ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବହୁ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ନେତା ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଇଏ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳିକିରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପାଟକୁରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆହୁରି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇବ, ବିକାଶ ଆହୁରି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ବର୍ଷ କାଳ ଦଳରେ ରହିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼ ଇଏ କରି କାଟିକି ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି? ଆଶା ତ ଆମେ ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ସହିତ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଅଛୁ। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକରି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2019 ମସିହାରୁ ଆମର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ଆମର ରାଜା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ପାଟକୁରାର ବିକାଶ ହବ। ସେତେବେଳକୁ ମାନ୍ୟବର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହିଁ କରିପାରିବ, ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଯୁବକମାନେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ମିଥ୍ୟା। ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଘର ଗରଦପୁର ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାବେଶ ହେଇଛି, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଗରଦପୁରର ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଆଣି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରବେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ୍।